begin, I want to pause and thank the incredible team that put this roundtable event together. Anitra Guzman Santana, Patty Agostina, and the other committee members did a stellar job. On behalf of our board chair, Shannon Powell, we thank you, ladies. We also want to thank Robbie Schleff, Director of the Westchester Office for Women, for her guidance and support. Also, we thank Stephanie Bessilin and the county for being supportive of the board's work and recommendations. Este es el segundo de los 4 eventos que hemos planeado. El primer evento, cómo mantenerte sano durante esta pandemia, se llevó a cabo en diciembre. Se puede ver el foro por el internet ingresando a la página de web westchester.gov. Nuestros próximos eventos que seguirán serán el 8 de febrero, desigualdades en el sistema de salud, y el 9 de marzo, igualdad económica de la mujer. Y esperamos que se registre y sea parte de estas conversaciones con nosotras. Antes de que comencemos, quiero hacer una pausa y agradecer al increíble equipo que organizó esta mesa redonda. Anitra Guzmán Santana, Patty D'Agostini y las demás miembros del comité que hicieron un trabajo estelar. En nombre de nuestra presidenta de la Junta, Shannon Powell, le damos las gracias. También queremos agradecer a Robbie Schleff, directora de la Oficina de Mujeres de Westchester, por su orientación y apoyo. También agradecemos a Stephanie Bessilin y al condado por apoyar el trabajo y las recomendaciones de la Junta. And now we will hear from the Westchester County Executive, George Latimer. Y ahora escucharemos al ejecutivo del condado de Westchester, George Latimer. Muchísimas gracias, County Executive George Latimer. Buenas noches, mi amigas. Mi nombre es Jorge Latimer, ejecutivo del condado de Westchester, but I think I better let Nicole Toro do the actual translation from here on in. I'm very happy to be with you here tonight for this tremendous program. There's going to be terrific speakers and terrific conversation. Va a haber excelentes personas que van a estar hablando esta noche y también van a haber excelentes conversaciones esta noche. Back in 1880, in a small Italian town in the south of Italy, there was a young girl named Josefina. Allá por los 1880 en Italia, había una señorita por el nombre de, what was her name? I'm sorry, George. Josefina. Josefina. She met a young boy in her town by the name of Donato Mainero. Conoció un muchachito que se llamaba, what was his name? Donato Mainero. Donato Mainero. He traveled to America for 2 years, but he came back to Josefina and they were married. Se fue y iba para atrás a Italia por 2 años y siempre regresaba a Josefina. Donato and Josefina moved to America, where they established their life together as husband and wife and had 13 children. Josefina y Donato se casaron y tuvieron 13 hijos juntos y regresaron a los Estados Unidos como inmigrantes. She lived until the 1930s, and throughout her whole life in the United States, barely spoke any English. Los dos estaban casados y vivió hasta los 1920 y nunca habló mucho inglés, pero sí vivieron una
pida, you said the last part was what? I'm sorry, George. Well, that's okay. I'll just pick it up from here. We'll keep going. Okay, go ahead. She had 7 boys and Tuvo, 6 girls. tuvo 7 niños y 6 niñas. Her middle son was named Giuseppe, or Joseph in English. El varón del medio, el nombre de él era Joseph. Joseph was born in 1901. Él nació en 1901 He fought in World War I. y peleó en la guerra de el mundo, la guerra mundial primera. And he married a girl from Westchester by the name of Marjorie. Y se casó con una señorita del nombre Marjorie de Westchester County, del condado de Westchester. In due time, they had a little daughter named Loretta. Se conocieron y pronto se casaron y tuvo una hija que el nombre de ella es Loretta. Loretta grew up, and in time, she met a man named Stanley, and they were married. En poco tiempo ella se conoció un señor que se llama Stanley y ellos se casaron. And in 1953, they had a son named George. Y en el 1953 tuvo un hijo que se llama Jorge. I never knew Josephina, Nunca conoció a Josefina. and I try to imagine what her life was like 100 years ago here in America. Jorge siempre quería saber cómo era la vida de Josefina hace 100 años. I don't know how to thank my great-grandmother for being part of my life chain. Él siempre quiere agradecer a su bisabuela por estar en su vida y por ser parte de su vida. And I don't know if she and Donato came here with all the proper papers. Y no sabe si Josefina y Donado vinieron bien documentados a los Estados Unidos. But now her great-grandson, George, Pero ahora su bisnieto, Jorge, sees Donato's and Josephina's every day as he lives his life. ve mucho Josefinas y Donados todos los días de su vida. We make a promise to today's Donato and Josephina when we pass the Immigrant Protection Act. Él hace muchas promesas a las Josefinas y los Donados de nuestros condados de Westchester con el acto de inmigración todos los días. We make a promise when we budget $4 million for food insecurity to today's Donato and Josephina. Esas promesas vienen con viene con el presupuesto de comida, viene con economía para ayudar a esas personas que necesitan esas ayudas económicas. And we make a promise to those people today when we pass a wage theft law and language access. Hacen esas promesas cuando tienen que ayudar las personas con su salario, con diferentes leyes que tienen que ayudar a personas inmigrantes. We are all either immigrants or the children of immigrants. Todos son inmigrantes o hijos de inmigrantes. And if in my current role, En my current role, su puesto ahora, I have to keep faith él tiene in my immigrant great-grandmother. Él tiene que seguir su fe por su bisabuela y su bisabuelo. And that is why we are here tonight, Y por eso estamos aquí esta noche. to honor all of the immigrant women of today
para darle honor a todas las mujeres inmigrantes, to address their problems and needs, para hablar sobre todos los problemas, lo que necesiten las mujeres inmigrantes, and to remember that when we see today's immigrants, que cuando nosotros veamos a las mujeres inmigrantes, we're looking in the eyes of our own ancestors. que estamos mirando a nuestras ancestras. May we never forget that, and may we have a wonderful evening tonight. Que nunca nos olvidemos de eso y que tengamos una buena noche. Buenas noches, mi amigas. Buenas noches. Thank you so much, County Executive, for that powerful and inspiring story. We would like to thank our Westchester officials who have joined us this evening. We have with us this evening Frederick I. Green, Second Deputy District Attorney, Chief Special Prosecutions Division. We have Lila Curtin, who's Executive Assistant District Attorney for Intergovernmental Affairs and Criminal Justice Initiatives and Chief Diversity, Equity, and Inclusion Officer. We have with us Wendy Parra, Chief of the Domestic Violence Bureau. And as well, we have Nancy Barr, who is one of our county legislators, as well as Ruth Walter. We also thank so much for Colleen Brightway, co-chair of Westchester Women's Agenda, and Jan Fisher, Executive Director of Not-for-Profit Westchester. And how can we not thank our State Senator Shelley Mayer for being on with us this evening. Now tonight, I'm honored to introduce our moderator for our roundtable discussion. Ms. Esmeralda Osco is the Regional Director of Catholic Charities Community Services, serving those within Westchester County. As Regional Director, Ms. Osco directs and develops multiple programs and staff that help individuals and families rise up out of poverty and overcome the barriers to self-sufficiency and wellness. In the past 10 years, she has worked closely with state and local governments to address the needs of impacted communities. In Westchester County, those she serves are seniors, immigrants, refugees, day laborers, and individuals with mental health challenges. Having immigrated to America, she understands the complex challenges that many face when integrating to the community. Thank you for joining us. Gracias a todos los funcionarios de nuestro gobierno que asiste esta noche a nuestro evento. Ahora tengo el honor de presentar a nuestra moderadora para nuestra mesa redonda, la señorita Esmeralda Oscoy, directora regional de servicios comunitarios de Catholic Charities, sirviendo al condado de Westchester. Como directora regional, la señorita Oscoy dirige y desarrolla diferentes programas y empleados que ayudan a las personas y familias a superar las barreras hacia la autosuficiencia y bienestar. En los últimos 10 años ha trabajado en colaboración con los gobiernos estatales y locales como defensora para abordar las necesidades de las comunidades afectadas. En el condado de Westchester ha servido a las personas mayores, inmigrantes, refugiados, jornaleros e individuos con dificultades de salud mentales. Habiendo emigrado a los Estados Unidos, ella comprende los retos complejos que muchos enfrentan cuando hay que integrarse a la comunidad. Bienvenida a Ms. Esmeralda Oscoy. Good evening, everyone, and thank you, Margaret, for that introduction and Nicole for that translation.
Again, my name is Esmeralda Oscoy, and I am the daughter of a single mother who, like many in this county, was an undocumented immigrant. The challenges that you would likely hear about tonight are unfortunately some of the same experiences that our family faced just not so long ago. I fondly remember translating for my family and feeling proud that I was able to contribute. Yet I also painfully remember this feeling about conversation regarding the fears of immigration. And however challenging times might have been, there was always a sense of pride in being a Mexican immigrant. It is the same sense of pride and strength that I see in those that I serve in my role as Catholic Charities. Buenas tardes a todos. Nuevamente, mi nombre es Esmeralda Oscoy y soy la hija de una madre soltera. Como muchas en este condado, era una inmigrante indocumentada. Desafortunadamente, los desafíos de los problemas que escuchaba eran grandes que mi familia enfrentaba. Y no hace mucho tiempo, esos son las mismas cosas que todavía enfrento hoy. Recuerdo ser niña y orgullosamente, ¿verdad?, contribuyendo a mi familia al traducir. Pero también recuerdo sentimientos negativos cuando se hablaba de inmigración y los sentimientos que eso traía. Por más difíciles que eran los problemas de dinero, comida o salud, siempre había un orgullo en ser inmigrante mexicana. Es este mismo sentimiento y orgullo que yo siento que sirvo y doy a los clientes que veo en Caridades Católicas. Tonight, you will be hearing from on-the-ground experts and nonprofit leaders. Now I am pleased to introduce them. Esta noche escucharán a expertos y líderes de agencias sin fines de lucros en sus comunidades. Me da un gran honor a empezar a presentarlos. Primeramente tenemos a Janet Rolón, who is the Deputy Executive Director of the Community Resource Center. CRC is a community-based organization dedicated to empowering new immigrants to become self-sufficient and active members of their community. Janet oversees the case management department, including provisions of immigration legal services. She has provided these services since 2006 and is an accredited representative with the Board of Immigration Appeals. Janet's passion for immigrant empowerment is evident in her 15 years of public service and her incredible community advocacy. As a Peruvian immigrant herself, Janet is proud to represent her people through CRC's mission. Janet holds a Bachelor of Science in Political Science from John Jay College of Criminal Justice and is a close friend. Janet Rolón es la directora ejecutiva del Community Resource Center. CRC es una organización comunitaria dedicada a empoderar a los nuevos inmigrantes para que se conviertan en miembros activos de nuestra comunidad. Janet supervisa el Departamento de Gestión de Casos, incluyendo la presentación de servicios inmigratorios. Ella ha brindado estos servicios desde 2006 y es representante acreditada junto a las apelaciones de inmigración. Janet tiene una gran pasión por el empoderamiento de los inmigrantes. Es evidente este esfuerzo en los 15 años de servicio público como defensora en su comunidad. Como inmigrante peruana, Janet engorguece y se representa a través de la misión de CRC. Janet tiene una licenciatura de las Ciencias Políticas de John Jay College de Criminal Justice. Sorry, didn't translate that. Now, Meredith Block. She is a 2010 graduate Cornell Law School and immigration attorney at Neighbors Link. Meredith has practiced in Missouri and worked in the dispute resolution practice of a large international law firm for 4 years. As a participant in the U.S. Fulbright Project in the Dominican Republic in 2005, and having spent time in Paris with an international arbitration group, Meredith is fluent in Spanish and French. She provides direct legal assistance to immigrants through the Hudson Valley and participates in community education and Know Your Rights trainings. Meredith Block se graduó en el 2010 de la Facultad de Derechos de Cornell y es abogada de inmigración en Neighbors Link. Meredith ha ejercitado su profesión en Missouri y ha trabajado en la práctica de resoluciones de disputas en un gran abogados internacionalmente durante 4 años. Como participante en el proyecto de Fulbright de los Estados Unidos en la República Dominicana en el 2005,
y después de haber pasado tiempo en París con el grupo internacional, Meredith habla español y francés con fluidez. Ella brinda asistencia a inmigrantes en todo el valle de Hudson y participa en la educación comunitaria y los esfuerzos de Conozca tus derechos. Finalmente, tenemos hoy a Jennifer Hernandez. Today, we have Jennifer Hernandez as our last panel speaker. She is lead organizer at Make the Road and has experience organizing in immigrant and faith communities. Jennifer leads Make the Road's housing campaigns and organizing work in Westchester. Before Make the Road, she was an organizer at Centro Presente, an immigrant rights group in Boston, where she led successful campaigns to protect immigrants with TPS, temporary protected status, at the local level. She has a master's in divinity and liberation theology from Harvard University, and her organizing work is informed by her experience as a daughter of undocumented parents growing up in the vibrant community of Washington Heights. Jennifer Hernandez es una organizadora de Make the Road Nueva York, donde tiene experiencia organizando comunidades de inmigrantes y de fe. Jennifer dirige las campañas de vivienda y organiza el trabajo en Westchester. Antes de trabajar para Make the Road, ella fue organizada en el Centro Presente, un grupo de derechos de los inmigrantes en Boston, donde ella dirigía campañas exitosas para proteger los inmigrantes con estatus de TPS a nivel local. Ella tiene una maestría de divinidad en teología de la liberación de la Universidad de Harvard. Su trabajo organizado se basa en su experiencia como hija de padres indocumentados que crecieron en la comunidad vibrante de Washington Heights, aquí en Nueva York. Entonces, who are immigrant women and who are they in Westchester? ¿Quiénes son estas mujeres y quiénes son ellas en el condado de Westchester? Hay unas estadísticas del 2019. In the stats of 2019, the ACA indicates that in 2018, 25.6% of Westchester County residents, or about 248,000 people, were born outside the US. This number is higher than the national average of just 13.7 and increasing. Of these 0.6%, 52%, or 123,000, have identified as being female. En la encuesta sobre la comunidad estadounidense del 2009, esto indicó que 25.6% de los residentes de Westchester, o 248,000 personas, nacieron fuera de los Estados Unidos. No hay que sentirse solos porque aquí hay bastantes de diferentes lugares. Este número es superior al promedio nacional, donde solamente es 13%. De los 25%, casi mitad son mujeres nacidas en otro lugar. Y estoy segura que vamos a tener datos más valiosos y más ricos cuando veamos el censo que va a salir, dado y debido a muchas de las organizaciones aquí quien pelearon y lucharon para asegurar que cada persona fuera contada en el año 2020. Now, I'm certain that while we have these stats, and they are increasing for women, that a lot of these efforts are due to all the work the county nonprofit leaders have made to push and advocate and making sure that everybody was counted in that 2020 census. Now, while stats are important, I really believe that it's necessary to see these foreign-born and documented women as mothers, as workers, as students. Female immigrants make important contributions to our local communities, the economy, our society. Immigrant women in this county come from diverse origins and linguistic backgrounds, and they have varied levels of education and work experiences, which in turn shape their social and economic integration, which I believe, and we believe, make a positive impact in this county. Aunque he dicho mucho de números y estadísticas, creo que es necesario ver a estas mujeres nacidas en el extranjero o indocumentadas como lo que son. Ellas son madres, trabajadoras, estudiantes. Estas mujeres han contribuido a la económica y la sociedad. Las mujeres inmigrantes de este condado proveen de diversos orígenes y antecedentes lingüísticos. Tienen diversos niveles de educación y experiencia laborales, las cuales informan su integración en esta economía, lo cual creo que tienen un buen y positivo impacto en este condado. Today, we will be discussing 5 topic areas.
housing, education, income, domestic violence, and immigration legal services. Ahora hablaremos de 5 temas: la vivienda, educación, finanzas, violencia doméstica e inmigración. Ahora es tiempo para nuestros panelistas que empiecen a darnos un poco de su información. And now we'll move on to the panelists. And as an opening question, what is the #1 issue women come to your agency with? And has this changed during the coronavirus? La primera pregunta para nuestras mujeres hoy respondiendo: ¿cuál es el problema número 1 con las cuales las mujeres vienen para su agencia? ¿Y ha cambiado esto durante la pandemia? Jen. Buenas noches, Esmeralda, y buenas noches con todos. Good evening, everyone. I'm so happy to be here. Estoy muy contenta de estar aquí. What I can share from the CRC and the immigrant women we serve is that the first thing that we see immigrant women seeking is information for themselves, for their families, and resources in terms of how they can further themselves in life. So lo primero que vemos en nuestras mujeres inmigrantes que buscan cuando vienen a nuestro centro es información para ellas mismas, para sus familias y cómo ellas pueden sobresalir adelante, ¿no? en la vida. We understand that the pandemic has affected all the families, but mostly women, because the pandemic, when it hit early on in the year, last year, domestic workers were the first ones to lose their jobs. So cuando la pandemia empezó el año pasado, todo el mundo se vio afectado porque hubo muchas pérdidas de trabajo, pero especialmente mujeres migrantes como trabajadoras domésticas perdieron sus trabajos al principio de la pandemia. Sabemos que we understand that the pandemic has exacerbated the issues that women were already facing before the pandemic. Women, had issues related to housing, issues related to food insecurity, also with their children and how they were, in the schools. So, and even employment and job related trainings. So, sabemos que antes de la pandemia, mujeres inmigrantes ya estaban enfrentando problemas con respecto a inseguridad, con vivienda, con comida, con información para sus hijos en la escuela y también sobre otros problemas con empleo o trabajo, que quizás esto se incrementó a un punto muy alto porque la pandemia hizo que todo se cerrara. So what I can share from my end and from the CRC is the issues that I mentioned is what we have seen going on. Eso es lo que puedo compartir de parte de CRC, de todos los temas y problemas que se han estado dando antes y después de la pandemia. Gracias, Janet. Y ahora, Jennifer, ¿han sido los mismos problemas en tu agencia? Have these issues that Janet has pointed out, are these the same at your agency? Yes, I have to agree, right, that most of these issues are the same issues, right, pre-pandemic. Also, right, like people or women, immigrant women, were coming to make the road New York for resources and for help on signing up for healthcare, all of that, but immigration help, right, or immigration consultations. But definitely now with COVID, there has been a rise in just survival services, right? People trying to access food, people trying to learn their rights, housing insecurity, right? Harassment, right? Because many people, like Janet was saying, haven't been able to work for a lot of months and haven't been able to pay their bills. And we know that rent, of course, is one of the highest bills that people have month to month, and that people struggle to pay. So yeah, those are some of the same common issues, I would say, that we continue to see. Entonces, para compartir, sí, muchos de esos problemas
y son los que seguimos viendo y lo que estamos viendo antes de la pandemia. Estamos viendo, ¿verdad?, que las personas estaban viniendo para servicios de sobrevivencia, para tener acceso a ya sea a inscribirse a seguros médicos, para tener referencias de servicios, para consultas migratorias, pero con eso de la pandemia han habido muchas personas que están, especialmente mujeres inmigrantes que vienen, ¿verdad?, a tener acceso a comida, ¿no?, para poder sobrevivir, para poder darles de comer a su familia. Familias que vienen para conocer sus derechos o que vienen porque están siendo acosados por su casero, porque no han podido trabajar por varios meses y no han podido pagar sus rentas, ¿no?, que sabemos que es uno de los costos más altos en el área. Thank you. And Meredith, did you have anything to add? Yes, we're seeing many of the same issues at Neighbors Link. Women have been coming for services to integrate into their communities, education services, workforce, and support for their children. In the legal department, what we've been seeing pre and post pandemic is people come to us because they're afraid of being deported, and there's been much legal uncertainty over the past few years. And so that's a main concern that immigrant women come to us to address. With the pandemic, legal issues have been compounded because women in particular may have difficult finding confidential space if they need to reach out for help. If they've been victims of domestic violence, it may have become more difficult for them to seek help. Entonces, sí, vemos muchos de los mismos problemas. Neighbors Link ofrece servicios de integración en la comunidad, entonces servicios de educación y de la fuerza laboral. Pero también en el departamento legal hemos visto en los últimos años muchos problemas, miedo de la deportación y causado por la inseguridad jurídica. Y con la pandemia, muchas mujeres, sobre todo mujeres que son víctimas de violencia doméstica, es más difícil para ellas de buscar a un abogado o de hablar de una manera confidencial de sus problemas que están teniendo en sus familias por la pandemia, el hecho de que todo el mundo está, a lo mejor el abusador está en la misma casa todo el tiempo con ellos. Así que sí ha cambiado a causa de la pandemia. Thank you, everyone, for those. And I really loved your words, Jennifer. Survival, people are looking survival resources. Me encantó lo que dijiste, Jennifer. Las personas en este momento están buscando por recursos sobrevivientes, ¿verdad? Cómo obtener y cómo seguir. En este momento quiero compartir también que una de las representantes de la ciudad de Yonkers, Shanae Williams, ha sido agregada hoy. Gracias, Shanae, por estar aquí. Y también a Troy Outlaw, una persona de la oficina de Leticia James, quien representa nuestra parte legal estatal. Muchas gracias y bienvenidos. Thank you so much. We have been joined by Yonkers City Council, Shanae Williams. Thank you for being here. And also by Troy Outlaw from Attorney General Leticia James's office. So now, women, ladies here, we want to move on to housing. Housing has so many facets. It includes homelessness and rental arrears, evictions, affordability, even homeownership for some immigrant women. At Catholic Charities, we're seeing many heads of households have been shifting from men predominantly to women. Women are the ones that we see seeking out housing services in the city of Yonkers, Mount Vernon, New Rochelle, Portchester, in the areas that you serve, Mamaroneck, Ossining, Mount Kisco, White Plains. So to get us started, what area of housing has been the biggest challenge for immigrant women in your respective organizations and areas of work? And how has your organization been able to respond to those needs? Now I'll let you think about that while I translate. En Caridades Católicas estamos viviendo y viendo que muchos jefes de familia han pasado de hombres a mujer.
Son las mujeres inmigrantes que siguen buscando nuestros servicios y quienes buscan para sobrevivir en su vivienda. Predominantemente vemos que están buscando apoyo en la ciudad de Yonkers, Mount Vernon, Nuevo Rochelle, Portchester y también en White Plains. Como representaste de las panelistas que tenemos hoy día de las ciudades de Ossining, de Mamaroneck y también de White Plains, queríamos saber qué área de vivienda ha sido mayor desafío para las mujeres inmigrantes en sus organizaciones y en las zonas de trabajo, y cómo han podido sus organizaciones responder a estas necesidades. Jennifer, veo tú. Jennifer, I see you. Take it away. Yes. Yeah, so I think, even before the pandemic, and, Janet mentioned a bit about this, right? Like there were a lot of issues right before the pandemic that have been highlighted due to COVID. One of the biggest issues that we see immigrant women coming to us for is just housing security, right? In general, right? People that are being displaced because of pricing, because of lack of protections. Those are, I think, some of the biggest issues that we see, right? We know that there is a lack of protections, right, for people, especially that live in smaller units, right, which is for a lot of us in our regions, smaller homes, right? So a lot of people that we see come because of rent hikes, right? Because their landlord has raised the rent 200, 300. We've seen up to 500 rent raises from one month to another, right? That is, for many, that's an eviction basically, right? Because if they can't afford that rent hike, they need to move. Especially in the pandemic, of course, harassment due to lack of a rent payment. We have been organizing tenants, right? And we continue to advocate for wider solutions, for expanding the protections of tenants through legislation, right? So that people can have rights to lease renewals, and so that those rent hikes are not, high and don't constitute an eviction. But those are some of the biggest issues that we see, right? So we see a lot of people coming in because of rent hikes, people that are looking for apartments because they can't afford their current apartment, people that are living in units that need a lot of repair because they don't have protections, therefore they're afraid to ask for repairs. People that live in maybe illegal units, right? In attics and basements, because that's what they can afford. Entonces, estaba hablando un poquito sobre los problemas que vemos en cuanto a vivienda. Muchos de esos problemas, o dos problemas que resaltan para nosotros, son los incrementos en renta, ¿verdad? Muchas personas que vienen porque les incrementan la renta, 200, 300, hemos visto hasta incrementos de $500 de un mes a otro. Personas que no tienen protecciones, ¿verdad? Que tal vez necesitan muchas reparaciones en sus unidades y que por no tener protecciones tienen miedo de pedir esas reparaciones, entonces esas unidades pues no son lo más seguras que pueden ser. Entonces, esos son algunos de los problemas grandes que vemos. Sabemos que, de nuevo, muchas personas son desplazadas porque suben mucho la renta, ya no pueden vivir en esas unidades cuando se les sube mucho la renta y no hay protecciones para mantener a esas personas en las unidades, especialmente cuando las unidades son más pequeñas, que para muchas de nuestras regiones en donde trabajamos es el caso, ¿no? Casas más pequeñas. If I missed anything on translation, it's fine for me. Okay. Janet, you had something to add with regards to housing? Yes, I mean, I agree with what Jennifer is sharing with us, renting increases. We also have seen that. I just like to add that immigrant women also are the first one to come to our center to express their issues, concerns about their housing. They lack of information about their rights as tenants, and sometimes they request advocacy on our part to mediate with our landlords. So
they, you know, some of them are in rent arrears. That is a concern. And they used to be living in a household with 2 incomes. And because of the pandemic, if one of the partners is a domestic worker, for example, and they lost their jobs, so now they're dependent on 1 income. And if the partner is, for example, a person who works seasonally, now during the winter, they are, you know, facing much bigger issues, which is, you know, being laid off because of the winter season, which is known as a very slow season. So, so we are seeing women sort of like expressing those needs, and at the same time, advocacy from organizations to, you know, try to secure their housing. They know that relocating to another community, it will be impactful for themselves, but mostly for their children. You know, leaving their friends, you know, their schools, their teachers. Those those events are traumatic for kids because they don't understand that sometimes parents have to make those decisions for them even without consulting, and sometimes it's sort of like, you know, living a different reality from one day to the other. So lo que puedo compartir es que en CRC, aparte de lo que dice Jennifer de los incrementos de renta, también hemos tenido mujeres que nos traen sus problemas para poder saber sus derechos como, como personas que rentan. Usualmente no saben cómo tener una conversación con el dueño del apartamento porque no saben cuáles son sus derechos como personas que rentan. Entonces, eso hace que ellas busquen un poco de ayuda por parte de la organización nuestra para poder mediar con sus con los dueños de los apartamentos. También sabemos de que el mudarse a otra comunidad, el tomar esas decisiones radicales, pues las impacta a los padres, pero a la vez impacta más a los hijos, ya que tienen que dejar detrás tanto a sus amigos como sus escuelas, como sus profesores, y eso agrega un nivel de trauma mucho más grande que al final ellos, los niños sobre todo, de la noche a la mañana despiertan en una realidad diferente. Entonces, sabemos que housing es un tema muy importante, el tener un espacio seguro, saber que tienes tu casa, que tienes tu comunidad, es muy importante, especialmente para los niños que crecen y fortalece en sí su crecimiento. Muchas gracias, Janet. Y para Meredith o cualquiera que puede responder, ¿dónde pueden ir las mujeres? Si tienen pregunta hoy día o están escuchando hoy día, ¿dónde pueden empezar a buscar apoyo para asistencia de vivienda? Now, for those of you listening today, there's a lot of immigrant women that I hope are joining us in this conversation. Many of them might be asking themselves, where can I go get support? If I'm going to start or have a housing issue, where do I start this process of seeking support for myself and my family? Quickly, before we turn into the next question. Yes, thank you. So first, I would just add that, you know, I know that going to my earlier point, people are scared to seek help and scared to assert their rights. However, regardless of your legal status, you have rights. And regardless of whether or not you have a lease in your name, you have rights to that, to the room you're renting, and you are also covered by the moratorium, the eviction moratorium. Your room, despite the fact you might not have a lease, is covered by the eviction moratorium. So that's important to just to know. And then if you have a concrete legal issue with regards to your housing or your lease, I would contact the Hudson Valley Justice Center. They have housing attorneys on staff, and if you need to fight an eviction, they can help you with that, and that number is 914-308-3490. Sí que quería compartir con los que están escuchando que
tienen derechos con respecto a su vivienda. Si tienen el contrato de renta en su nombre o no, no importa. Sin embargo, tiene derecho, según la ley del estado de Nueva York, de luchar su caso y, por ejemplo, si necesita hacer arreglos, pueden retener el alquiler hasta que los problemas sean arreglados. Pero es importante, si tiene problema muy específica, hablar con un abogado de vivienda, y nosotros aconsejamos que llamen a Hudson Valley Justice Center, creo que sí, aparece el número allí, y quería compartir esta información que si tiene el contrato de alquiler en su nombre o no, sí está todo el mundo, todas las personas en el estado de Nueva York cubierto por la moratoria de desalojo por la pandemia. Así que no puede ser, en este momento no les pueden quitar de su vivienda por la pandemia, gracias a Dios. Thank you, Meredith. We're also seeing some things on the chat here, individuals raising information or question. You know, culture has a lot to do with this. A lot of women feel like they can't oppressed due to their traditional or cultural values and therefore do not seek out services. This is something frequent and common among the Latin community. Alguien en el chat estaba mencionando que la cultura latina, hay una costumbre que los dirige, ¿verdad? Que obliga o supresa a las mujeres para no pedir ayuda. En términos de consejo, les digo que llamen a la información vista en el chat, porque aquí hay mujeres quienes quieren darles oportunidad. For those women giving those comments, you know, I welcome you to reach out to the information located at the chat. Ahora vamos a movernos a otro tema, el tema de educación. Now we're going to move to a second topic here of education. During COVID-19, many schools and educational programs moved to remote learning. Models of full-time school, part-time school, or a mix of both, and nearly every single individual have had to make additional or take on a new job as technology experts. As we enter 2021 and face the second wave of COVID, education continues to be remote, and the way in which education is obtained by students and parents has fundamentally changed. Ahora, durante COVID-19, muchas escuelas y programas educativas pasaron modelos de aprendizaje remoto, ya sea tiempo completo, tiempo parcial. Casi cada persona quien tiene niños han tenido que adaptarse a asumir un trabajo nuevo y adicional, ¿verdad? Ser experto en tecnología. Y ahora que entramos en el 2021 y enfrentamos la segunda rueda de COVID, la educación sigue siendo remota. Y la forma en que los estudiantes, los participantes, las madres, los maestros ha cambiado fundamentalmente. ¿Cómo es que el aprendizaje de la distancia ha afectado a las mujeres inmigrantes? ¿Hay algún desafío o indicador? Now, with all of these changes and becoming, you know, technology experts for everyone involved, how has remote learning affected immigrant women? Are there specific challenges in that realm that you have seen? If I can start with saying that it is true, the pandemic has forced not only women, but all of us, you know, to learn and I mean, I can include myself in this, you know, to have virtual meetings and also to communicate with my colleagues, my family members, you know, our clients, you know, in a way that we're not used to, through a computer or, you know, by phone. So the challenges that we saw immigrant women facing was technology skills. We very early on in the pandemic, we were swamped with phone calls from women who didn't know how to connect or help their children connect to their school classes through a computer. There were a lot of frustration. They didn't understand, for example, how to use Google and Google Class and Zoom, you know. So those were the issues that our team, especially our worker center, who works that works very closely with domestic workers, to provide them with trainings to have them learn
quickly because, you know, they needed to make sure that they learn these skills, you know, right away so their children don't fall behind, especially in the school, to connect to those classes, and also for themselves to continue attending classes, you know, ESL classes or other sort of trainings virtually. So on our end, we were challenged because those Zoom, you know, trainings were hard to disseminate among our clients. We have to create short videos for them to understand how to use their, you know, their phones and download apps, and making sure that everything was so, you know, that they were able to connect. We did a lot of troubleshooting at the beginning, so it was very stressful. But at the same time, you know, those women were provided with mental health support just to deal with the challenges that they were facing with their children, you know, learning remotely, and also for themselves to continue communicating with the world outside, you know, using technology. And now a different question for Jennifer or Meredith. Una pregunta diferente para Jennifer or Meredith. What service model or what changes to your service model have you implemented to serve these women differently during this remote time and in providing education? En este modelo y ahora con COVID, el modelo de servicio ha tenido que cambiar. ¿Qué han hecho ustedes como organizadoras para asegurar que la información llegue a las mujeres? So we, at Neighbors Link, we have worked closely with the school districts to ensure that every student has a hotspot, has a device that they can connect to their classes, because that was not the case, you know, back when this all began. And a lot of immigrant women are specifically in the front lines of caregiving. And so other immigrant women may be caring for multiple households of children, and there may be many children in a household who need to connect. And so, so we've been focusing on that. And we also, mental health has been a huge issue, and preventing isolation has been very difficult. And so we have our ESL programs and our child parent programs are now virtual, so that, you know, people are not so alone as they isolate in their homes. Entonces, estaba diciendo que sí, ha sido muy difícil porque las mujeres inmigrantes son más afectadas, ya que a menudo están en la primera línea de cuidado y tienen que poder cuidar a múltiples hogares a veces de niños en una sola vivienda, intentar asistir a niños en diferentes clases de aprendizaje. Y así que estamos ayudando a estas mujeres a tener aparatos para cada niño y también obtener hotspots para poder conectarse a las clases de los niños. También la isolación es muy difícil en estos momentos para todo el mundo, así que tenemos nuestros cursos de inglés para las mujeres, y también cursos de educación para los niños. Están todos en línea ahora porque uno se siente, es un problema de salud psicológica, que uno se siente muchas mujeres, no solo inmigrantes, pero se sienten muy solas en sus casas por todo este tiempo. Muchas gracias. Y ahora, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de ingreso, ¿verdad? Right now we're going to talk a little bit about, you know, income. In April, the federal government made initial efforts to support those impacted by COVID by providing a financial stimulus. Now, unfortunately, many tax-paying immigrants and undocumented individuals and mixed households were excluded from that. There are people those are the same people at our doors and in our food lines. En abril, el gobierno federal hizo esfuerzos iniciales para apoyar a los afectados por el COVID, probando un estímulo financiero. Desafortunadamente, muchos de nuestros inmigrantes, quienes pagan impuestos, personas indocumentadas, familias mixtos de estatus legales, fueron excluidas. Estas son las mismas personas que desafortunadamente están en las líneas, en las filas de comida hoy día. Entonces, debido a esto, ¿qué esfuerzos locales están realizando para asegurar las desigualdades financieras que les enfrentan a estas mujeres? Now, what local
efforts are being pursued to address the financial disparities that immigrant women are facing today? Jennifer. Okay. Yes. So one of the biggest fights that we're having right now, of course, yes, all undocumented immigrants were excluded, right, from any federal relief. There isn't really any other sort of safety net that people can access. So one of the biggest things that we're doing is we're advocating for a bill called the Excluded Workers Fund, to be able to increase the taxes on billionaires and be able to create a fund that would, give payments to undocumented folks, so that they can survive again, right? People haven't had, we literally have members that have not had a dime of income since the pandemic started, right? That again have been on food pantries and all that, are just trying to survive. So una de las cosas que estamos haciendo es que obviamente estamos luchando, ¿verdad?, para una solución que sea más completa, que sea a nivel estatal y a nivel de gobierno. Estamos luchando por una propuesta de ley que se llama Trabajadores Excluidos, el Fondo de Trabajadores Excluidos, para crear un fondo y darle pagos a los trabajadores excluidos, a los trabajadores indocumentados, para que puedan sobrevivir. Sabemos que muchas personas no han tenido ningún tipo de ingreso desde que comenzó la pandemia y han tenido que recurrir a sobrevivir en líneas de comida y todo eso. Entonces, esa es una de las grandes cosas que estamos haciendo. We also have a small food program. Tenemos un programa también pequeño de comida. And I'll keep it short. Thank you. And if I can add to that, yes, thank you, Jennifer, for mentioning the Excluded Workers Fund. That is a campaign that we really want to get the community involved. So for our immigrant women who are listening to this conversation, please reach out to our organizations and ask to get involved. There will be a workshop online on January 21st at 7, and it will be streamed live on Facebook. So we can share more information as how this event is it's being prepared, but I'm just asking for everyone to ask information in terms of how they can get involved to continue supporting this campaign, which is so important for the community that has been left out. So quiero hacer una llamada a nuestras mujeres inmigrantes que nos están mirando y nos están escuchando ahora mismo en envolverse en esta campaña, aprender de qué se trata la campaña de los trabajadores, del Fondo de los Trabajadores Excluidos que estamos pidiendo al Estado de New York que implemente, y va a haber un taller de información sobre esta campaña el jueves 21 a las 7 de la noche que va a ser puesto en Facebook, donde pueden aprender más y cómo envolverse. Gracias. Gracias por esto. Y ahora, ¿verdad? Otra vez como todo corto en tiempo. Hay muchas mujeres en este momento enfrentando violencia doméstica. There's many women right now facing a domestic violence challenge. How are immigrant women dealing with the stressors at home due to COVID? And are there any quick resources that you can provide? ¿Cómo es que las mujeres durante esta pandemia, quienes están enfrentando casos de violencia doméstica, ¿verdad? ¿Qué recursos hay rápidamente para dirigirlas ahí? Porque eso es algo muy prevalente en nuestra comunidad. If I may answer, so the CRC has its case management department, and we partner with organizations that provide direct services to victims of domestic violence. At the CRC, we provide one-on-one services, and we connect them with those partners. One of them is PACE Women Justice Center, and also Victims Assistance Services of Westchester. So what if you are a woman who are experiencing domestic violence, please reach out to the CRC at 914-835-1512. We will hear you, we will connect you, and we will make sure that that you hear the information you need to seek protection and any sort of services that can help you end this terrible relationship.
Lo que si puedo traducirlo así, no, que nosotros en CRC servimos a víctimas de violencia doméstica, damos servicios 1 a 1, donde damos información a estas víctimas y les conectamos con agencias en el condado, como por ejemplo a Pace Women Justice Center y también Victims Assistance Services de Westchester. Por favor, si usted está pasando por un problema de violencia doméstica, por favor, llámenos a nuestro centro 914-835-1512. Nosotros la vamos a escuchar, le vamos a informar y la vamos a conectar a los servicios para que usted pueda salir de este ciclo muy feo. Muchas gracias, Janet. Thank you so much. Now, since these conversations, we've been joined by Simra Brandon from the Andrew Stewart Cousins office. So thank you and welcome, Simra. Also, we've been joined by Vanessa Merton from Pace Law Immigration Clinic. Nos ha bienvenido la presencia de Simara Brandon de la oficina de Andrea Stewart's Cousin, nuestra senadora local, y también por Vanessa Merton, quien es la líder de Pace Law School de la Universidad Pace aquí localizada en White Plains. Y ahora, muchas gracias. Now we want to talk just briefly on immigration legal services. Over the past 4 years, there's been many changes to immigration, USCIS, and this has directly impacted the immigrant experience throughout New York State. How have you seen that reflected with the women that you serve, and in addition to that, for the new administration, what changes do you hope to see related to immigration and these regulations? Entonces, durante los últimos 4 años han habido bastantes cambios en inmigración adentro de la Agencia de Servicios de Ciudadanía de Inmigración en los Estados Unidos. Y esto ha impactado directamente la experiencia de los inmigrantes en Nueva York. ¿Cómo es para esta nueva administración? ¿Cuáles son los cambios revelados o cambios de las reglas quien quieren ver para progresar los derechos de las mujeres inmigrantes? Meredith? Thank you. Yes. So specifically in regards to women, one of the worst changes we've seen in immigration law over the past several years is the near evisceration of asylum for victims of domestic violence. With a BIA case called the Matter of AB, it made it much more difficult for victims of domestic violence to obtain asylum. And that has affected many, many of our clients. There's also been legal uncertainty and delays, long delays for all types of immigration applications, including those for victims of domestic violence, like VAWA and U visas. And some people who are victims of crimes and who have applied for U visas have ever even been put in removal proceedings, something that wasn't happening before. So I'll just translate that. Así que el peor cambio que hemos visto es que casi ya no existe o es muy difícil obtener asilo si uno ha sido víctima de violencia doméstica en su país. Y eso afecta a muchas de nuestras clientes aquí en Westchester. También hay incertidumbre jurídica y mucha demora con respecto a todas las aplicaciones con inmigración, y incluido las aplicaciones para víctimas de crímenes como la VAWA o la visa U. Y además, unas personas que han sido víctimas de crímenes en Estados Unidos que aplican para la visa U se encuentran, si estas aplicaciones estén negadas, se encuentran en procedimiento de deportación, lo que no pasaba antes. And so what can President-elect Biden do to remedy these problems? Well, first of all, we would like to see him undo the Matter of AB so that victims of domestic violence can obtain asylum as they did before. Also, he could close many cases in immigration court that are pending now by bringing back administrative closure. He could increase the number of U visas that are available and just generally restore uniformity to U visa and VAWA applications for those women who have been victims of crimes or domestic violence and are applying for those remedies. Entonces, el presidente electo
puede reponer ciertas reglas de asilo para víctimas de violencia doméstica. También podría cerrar casos pendientes con la Corte de Inmigración, puede aumentar la cantidad de visas disponible para víctimas de crímenes y también puede simplemente restaurar la uniformidad y la justicia con la agencia de inmigración que decide casos para las víctimas de violencia doméstica. Muchas gracias, Meredith. Thank you so much, Meredith. And I also know that Make the Road, as well as Community Resource Center, make great strides alongside my agency, Catholic Charities, to make sure that we're addressing the needs of immigrants. Please feel free to connect, as you can see in the chat, for additional immigration questions. Preguntas de inmigración o si buscan otros recursos, por favor vean el chat para más información y quedarse pendiente. Ahora, Meredith, another question for you. DACA has been of particular interest to the immigrant community. As of last, 28,000 individuals benefited in New York State. What is the current status of this program? And further, is the new administration expected or anticipated to modify, adjust, or extend this program? Hay un programa súper importante que se llama DACA, ¿verdad? Que ha beneficiado a bastantes jóvenes para asegurar que ellos estén integrados en nuestra comunidad. En Nueva York, el estado de Nueva York, hay más de 28,000 personas beneficiando de este programa. ¿Cuál es el estatus de este programa, Meredith? ¿Y qué anticipamos que va a ser la nueva administración de Biden, verdad? ¿Va a tal vez modificar, ajustar o extender el programa? ¿Cómo te sientes de esto? Hoy en día, today, the DACA program, the Supreme Court, first of all, did not specifically state that it was legal in the way it was enacted, but they said it was illegal the way it was rescinded. So as of today, we can both apply for DACA and also renew DACA applications that were approved in the past. And that's also thanks to much litigation on this topic in the federal courts and recent federal court decisions. Entonces, hoy en día, gracias a algunas decisiones de las Cortes Federales y también de la Corte Suprema, hoy en día se puede renovar y también se puede aplicar de nuevo para la DACA. Si uno no lo ha tenido en el pasado, sin embargo, puede aplicar o puede renovar su DACA. President-elect Biden has stated that he will reinstate DACA very soon after being inaugurated. We certainly hope, and he has stated that he would like to make DACA permanent, and perhaps we can even see a path to citizenship for those who hold DACA and Dreamers. Entonces, el presidente, so this would be an extension of DACA. This would be a move to not only extend it, but also to make it more permanent. Entonces, el presidente electo Biden declaró que en los primeros días después de su inauguración va a restablecer la DACA. También es posible que el Congreso crea legislación para que los recipientes de DACA puedan hacerse ciudadanos, lo que sería una extensión del programa DACA del presidente Obama. Muchas gracias, Meredith. Y ahora vamos a tomar algunas preguntitas rápidamente de la audiencia. Now we're going to take a few questions that have come in through the chat line. You know, I just read briefly, we, you know, a lot of individuals are looking for resources. Most recently, we saw a question come in from the New York State COVID hotline asking for how the individuals giving information to other COVID individuals or immigrant women can connect with you guys. Hemos visto que en el chat que haya habido una oficina del estado de Nueva York quien está contactando y conectándose con personas contactadas con el COVID y refiriéndolas a diferentes agencias. ¿Cuál es la manera más rápida en cual estas personas se pueden comunicar con ustedes directamente? What is the way in which these organizations or the New York State Hotline can connect with more women like you to hear the voices and access those resources? Would you point them directly to phone messaging, email? What is the best way to connect with you? Jennifer? Email. Thank you so much.
Yeah, email or also my phone number. I can share that in the chat, if they want to learn more about the vaccinations. And phone is probably best for me, so I will put our phone in the chat. And now we're going to move on. Any other questions that pop up? Here, the other questions that I had for you, otra pregunta que yo tenía para ustedes. In your professional work and organizations have made a lot of positive impacts on the immigrant women, especially in Westchester County. I'd like to give you a brief opportunity to possibly state what you feel are other additional resources that could be extra impactful to the work that you're already doing with these women. What do those resources look like? Su trabajo profesional y organizaciones han tenido bastante impacto positivo en nuestra comunidad de mujeres inmigrantes en el condado. Me gustaría darles un segundo o oportunidad para discutir áreas o zonas que ustedes piensan necesitan recursos adicionales para tener el impacto grande que merecen nuestras mujeres en este condado. I would say that immigration is very complex. Immigration law is a very complex field, and that every immigrant who finds themselves in deportation proceedings should be represented in immigration court and before USCIS. So additional funding for immigration legal providers, especially as the coming years may provide an opportunity for hopefully many, many more people to become citizens. And so we will need to support those people in our community. Entonces, yo diría que es importante para cada persona que se encuentre en procedimiento de deportación o frente a las agencias de inmigración de tener un representante legal, porque es bastante complicado. Y sobre todo esperemos que en los próximos años muchas más personas pueden hacerse ciudadano. Así que es importante más financiamiento para poder ayudar con representantes legales o abogados a ayudar a estas personas a regularizar su estatus en este país. I think that in working with immigrant women, I would say that immigrant women who are domestic workers, there is lack of protections in the workplace when it comes to the domestic work industry. I think that we need to talk more about those issues to raise the standards of domestic workers, not only in the county or in the state, but across the nation and maybe perhaps globally. Women need that support, those protections to know their rights in the workplace in order to have a quality of life to live in the county and also to provide to their families. I think that will be very helpful, especially if we provide protections to that sector that is one of the least protected. Also in the area of mental health. It is, as an immigrant woman myself, we go through a lot of struggles in life, and sometimes we're so resilient that we are not even thinking of our own traumas, and we don't take time for ourselves to heal and continue going in life, and think about ourselves and empowering ourselves to thrive, in life. So I think mental health, it's very important for women to find a way to deal with their own stressors, their own feelings, and sort of like regenerate themselves, to continue providing a good quality life to their families. Jennifer, ¿algo que quieres agregar? Yes. I mean, I think Meredith and Janet have said some of the essential things. I think, again, another big topic is housing rights, and housing protections for folks, housing insecurity. It's a big issue, not only in the county, in the state, really, but without housing, people can't
really think about anything else, and they can't really focus on anything else. And so I think housing is one of those big issues as well. But I think something that's more specific to the county is, right, I would love to see a bigger outreach campaign, right, a bigger sort of bigger communication, right, and bigger outlets, and whether it's TVs, whether it's advertisement about, you know, the new protections that Westchester has passed, right, the IPA, the sick days, right, all of that stuff. I think we would benefit, and I think the community in Westchester would benefit greatly from a bigger outreach from the county, and from a bigger advertisement campaign, I think, to distribute that knowledge. Entonces, solo para traducirlo rápidamente, creo que Meredith y Janet han resaltado cosas esenciales que tenemos que reforzar, o que sería bueno reforzar. Una de las otras cosas que necesitamos reforzar son los derechos de los inquilinos, ¿verdad? Obviamente la vivienda es esencial para la salud y para poder hacer cualquier otra cosa. Entonces, también tenemos que reforzar eso. Eso obviamente no es un problema que es único al condado, sino en todo el estado. Algo que sí también me gustaría ver, y que es más al condado, es una campaña mucho más grande de alcance para la comunidad inmigrante, para las mujeres inmigrantes de parte del condado, ¿verdad? Para que se sepa un poco más todas las cosas tan buenas que han pasado en Westchester, lo que es la protección de inmigrantes, IPA, lo que es los días de enfermedad en el condado que pasaron también no hace mucho, y que todos nos beneficiaríamos de una campaña más grande para distribuir esta información. Muchas gracias. Thank you all for your comments. These are similar things that at Catholic Charities we continue to highlight. I know one of the things that I personally reach out to the county about is making sure that all of our services are bilingual or in the languages. You know, I know that we've made great strides to try to reach that goal with the language access bill, but certainly making sure that we continue to bring that topic up of informing our community about the rich resources already located here. So es otra cosa que también en Caridades Católicas seguimos personalmente yo preguntando y nuestras agencias que ven hoy en día, ¿verdad? Asegurando que hay bastante información ahí para las mujeres, bastante que ellas mismas pueden accesar, puede a teléfono, por email, contactando, pero mucha de la información desafortunadamente todavía no está en inglés. El condado ha hecho esfuerzos para llegar a esos lugares, pero desafortunadamente no hemos llegado ahí. Entonces eso es algo que Caridades Católicas sigue pidiendo, el acceso al lenguaje para todos. And now we'll move on to my closing remarks. Gracias a todas las presentadoras y panelistas, pero ahora we're going to move on. While many challenges that we heard about today may largely feel like they have remained the same from when I was a child, I can tell you that change has occurred. I see women, women of color, Latinas, the undocumented, standing up in every sector of this county. There have been many great strides made by the county itself towards the immigrant community. I see all of the support intertwined from local government, you know, a lot of our council people, to Westchester legislators advocating and supporting our nonprofits and strengthening the immigrant women, to our New York State senators who have advocated and championed several bills to make sure that women and immigrants are at the forefront. I've had a wonderful opportunity to advocate among many of you for driver's license, the Westchester Language Access Bill, the Wage Theft Home Improvement Contractor License, and of course, the Westchester Immigrant Protection Act. Now, while we continue to move in the right direction, I urge all of us to revisit the challenges that these women face. I ask that we continue to explore ways in which immigrant women are not just seen as a problem or the challenge, but rather the solution. My hope and my vision is that all women, and especially immigrant women, have their voices heard. Now, it's a little bit different in Zoom, but their voices heard nonetheless. Ahora, muchos de los desafiados de los que escuchamos hoy día pueden parecer como iguales que cuando mi familia enfrentó esos mismos obstáculos hace mucho tiempo. Pero puedo decirles que en este momento cosas han cambiado. Veo mujeres de color, veo latinas, veo mujeres fuertes, indocumentadas, ¿verdad? Parándose en cada esquina de este condado. Estas mujeres han realizado grandes avances en el condado de Westchester hacia la comunidad inmigrante.
Veo el apoyo enlazado en el gobierno local, nuestros legisladores, nuestro estado y senadores del estado. He tenido la maravilla oportunidad de defender junto a nuestros clientes las licencias para conducir para todos, el proyecto de ley y acceso al idioma del condado de Westchester y la licencia de contratista para prevenir el robo de salario. Y más que nada, la ley para proteger a los inmigrantes de este condado. Mientras seguimos avanzando en la dirección correcta, les insisto a todos que sigamos revisitando los desafíos que enfrentan a las mujeres inmigrantes. Pido que todos aquí hoy escuchando continúen a explorar formas en cuales las mujeres inmigrantes no sean vistas solamente como problemas o desafiadas, pero sino como parte de la solución. Mi esperanza y visión es que todas las mujeres, especialmente las mujeres inmigrantes, tengan su voz y puedan oírlas. Ahora un poco diferente porque es vía Zoom, pero aquí, ¿verdad? Para que todos. So thank you so much for tuning into this roundtable discussion today. This event was organized by the the amazing Westchester Women's Advisory Board. The next event, once again, Inequities in the Healthcare System, is for February 8th, followed by Women's Economic Equality on March 9th. Now, for further resources, please make sure to tune into the website, which will be posted on the chat, or call the Office for Women at 914-995-5972. For Spanish, individuals can reach out to 914-995-6581. Muchas gracias por escuchar y participar en esta roda de conversación larga. Y gracias por esta conversación. Hay mucho más. En el próximo evento, y este evento fue organizado por la Junta de Asesores de Mujeres del Condado de Westchester. El próximo evento, llamado Desigualdades en el Sistema de Salud, un tema importante para todas las mujeres, tomará cambio el 8 de febrero, siguiendo por Igualdad Económica de la Mujer, el 9 de marzo. Ahora, para obtener más recursos, visite por favor la página de web, quien está en su chat, o llame a la Oficina de las Mujeres, para inglés o para español, al 914-995-6581. Y disculpe, pero es el 9 de febrero, 9 de febrero. Muchas gracias a todas hoy día. Si tienen preguntas adicionales, por favor, vayan a la página de web. Esto ha sido recordado y va a ser puesta en YouTube o algo así. So this was probably recorded and somewhere, so individuals interested in learning more can certainly watch it. Thank you all for such a wonderful conversation. Thank you for all your efforts. You're amazing, you're women, and you're strong. Thank you so much. Gracias, mujeres. Thank you so much.